कन्यायाः श्रेयन्नामधेयस्य उत्तरपरोष्ठपदा नक्षत्रजातस्य पूर्वपरोष्ठपदा नक्षत्रजातस्य आदित्यादि नमस्तायुध ज्येष्ठ परप्रदायिने नमः। ओम ज्येष्ठप्रदायिने नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः। ओम श्रद्धाय प्रेमाय पुनः आगमनाय పిలచిన పలుకవేమి పలుకే బంగారమాయే పిలచిన పలుకవేమి కలలోని నామస్మరణ మరువదకని తండ్రి उपस्करणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्करण. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from sufferings. Had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that anyhow he must do the prayer and went out for his bhiksha. On that day, Thank you.